Qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma anal basiti yadi ilayka liaqtulan. Inni akhafu wa rabbul alamin. Watlu lan maca sira Muhammad membacakan ngekeki pengertian. Naba'ab nai Adama ing cerita anak lorone Adam. Cerita atau kisah. Khobarab nai Adam, jadi cerita tentang anak lorone Adam. Habila rupane Habil wa Qabil lan Qabil. Oleh cerita bil haqqi kelawan nggawa kebenaran. Muta'alliqun ta dawa bil haqqi iku ta'alluq. Ta'alluq bi utlu kelawan dawuh utlu. Maca bil haqqi kan bener. Allah ngutus Nabi Muhammad cerita tentang kisah anak lorone Nabi Adam. Kisahnya napa? Isqarraba. Ing dalem nalikane gawe korban sapa ibnai Adam. Gawe takarrub atau gawe persembahan. Kurbanan kelawan kurban. Kurban sama kata koruba ya tubuh kurban maknanya apa? Dekat. Sesuatu sing digawe pendekatan teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi koruba kurbanan takarrub kurbu ilallah niku maknanya apa? Pendekatan. Jadi melakukan sesuatu sing niate takarrub napa? Ilallah. Yen terjarani kurban. Isqarraba nalikane nglakoni kurban sapa ibnu Adam. Kurbanan kelawan kurban. Niku pendekatan. Sangko kata korba. Korban pendekatan ilallahi maring Allah. Berarti keduanya sama-sama niat kurban ilallah. Wa taisine kurban iku kapsun. Iku wedhe gibat. Wedhe sing berbulu putih. Lihabila kedua Habil. Jadi Habil mempersembahkan kurban Habil. Wazar onan hasil tanaman, tandur-tanduran ini hasil gabah, hasil beras, buah-buahan. Qabil kedua Qabil. Patukup bila mongko den trima apa min ahadina sanging salah sijine ibne Adam. Patukup bila mongko den tampa apa min ahadina sanging salah sijine ibne Adam. Padha-padha korban sing sitok ditampa sing sitok ora. Wa ta sing tuku bila iku Habilu iku Habil. Zaman riyen ukuran ditampa bi annazalat gambare arep yen tumurun apa narun apa geni. Turun minas samai saking langit. Jadi yen nak korban ditampa ana geni sing turun saka langit. Fa akalat mongko mangan apa nar. Fa akalat mongko mangan apa nar. Kurbanahu ing kurbane Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Lan ora den tampa apa kurban. Minal akhari saking sing liya. Minal akhari saking sing liya. Wa te akhar iku qabilu qabil. Pagodiba mongko muring-muring sapa qabil. Wa atmara lan nyimpen sapa qabil. Al hasad ing hasad. Fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne Qabil. Ila an hajja tumeka ngenteni yen to haji sapa Adam. Jadi memendam hasude ngenteni nganti Nabi Adam haji. Maksudnya nek asrane bapake dene elek ning dulure. Kala ngucap sapa Qabil. Lahu maring Habil. La aqtulan. Yektine bakal mateni ingsun ka ing sira. Tahu-tahu Qabil ngancam Habil kowe bakal tak pateni. Kala matur sapa Habil. 5 krana apa? Cukupin mateni krana apa? Kala ngucap sapa Qabil. Kok sing elek niku Qabil. Li takop buli kurbanika krana den tampane kurban sira. Li takop buli kurbanika krana ditampane kurban sira.
Duni ora kok korban ingsun. Duni ora kok korban ingsun. Kala jawab Abu Habil. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu angine nampa. Innama yataqabbalu angine nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking ngomong sing takwa. Innama yataqabbalu angine nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking pira-pira sing takwa. Kalau terang nonton cerita sing terkenal sing populer kan Nabi Adam gak ada anak kata. Anak kata itu termasuk putri sing ayu banget. Ana putri sing elek. Lah kebijakane Allah ning Adam, Qabil kon rabi sing ngrapati ayu. Habil kon rabi sing napa? Ayu. Nah, nek meneh Qabil lahir ning swarga. Sing ayu lahir Habil teng donya. Pokoke wolak-walik. Walhasil Qabil luwih ngrasa suci mergo lahir ning swarga. Ketika ada kebijakan sing cara Qabil itu tidak adil. Kodene kan rabi sing elek. Habil kan rabi sing gak nampa. Qabil gak nampa ini tidak adil. Mestinya sing ayu aku, mergo padha-padha kelahiran surga. Walhasil akhirnya Qabil mau menerima keputusan itu asal ada bukti itu kehendak Allah. Kita cerita-cerita tentang kita. Ada bukti bahwa keputusan itu tidak karena Adam sentimen, tapi karena keputusan Allah. Terus riyen syariate Nabi Adam kan, yo aku kepengen memastikan keputusannya Allah, gawe satu persembahan. Di mana indikatore atau alamate sing ditampa iku kurbane dipangan apa? Benih. Cara cerita ngene. Walhasil akhirnya Qabil gawe korban nganggo buah-buahan, sing Habil nganggo wedhus. Oh intine cerita korbane sinten Habil ditampa, korbane Qabil napa? Ditolak. Walah terus Qabil gedeng hasud. Hasute mergo ngrasa dikalang. Kesina dikalahno sampai kersane Allah. Akhirnya mendam dendam kepengen mateni Habil. Rata-rata ulama darani sebab itu sejarah tertua hubungan dulur pancen tukaran. Pertama generasi manusia itu ora Adam. Jadi Qabil Habil termasuk generasi napa pertama. Niku pun tukaran. Ya urusan wedokan. Jadi mulai riyen sama saya nak tukaran perkara wedokan itu ora aneh. Niku pun nenek moyang kita itu sejarah pertama wong mbek dulur tukaran. Ya perkara wedokan. Lah wedokan ning kene iku dari ulama ora kok sejarah wedokan pacar iki apik. Wedokan bojo. Ane sunai pangeran ana tukaran mbek dulur bela bojo, tukaran mbek bela bojo to guys. Kok belani bojone masing-masing. Ya jadi dulure Qabil kula tak cerita ayat per ayat nggih. Dadi sing hafal Quran jeneng ngerti. Anake Nabi Adam nu kata. Termasuk wedok. Cuma yang populer Qabil Habil. Yang populer teng orang awam itu Qabil Habil. Tapi sebetulnya mun ada anak istri kata. Ya gara-gara ada putri-putri ini terus Allah nggawe kebijakan nggo nerusno keturunan. Periode pertama nu rabi dulur yen gak ono wong liya nggih. Dadi rabine kalian apa? Dulur. Tapi kebijakan ini sensitif karena kemudian Qabil untuk elek, Habil untuk ayu. Walhasil terbunuh. Sebab itu ngendikane ulama-ulama ketika Quran bidomil jam'i itu sudah memasukkan Qabil. Nggih. Quran kan nyeritakno Nabi Adam ketika mangan wit kuldi itu istilahnya akan kulnah gitu minha jam'i. Padahal faktanya yang diusir itu kan Adam sama Hawa. Tapi kenapa redaksinya jamak? Itu kan cara nahwu napa? Jamak, domirul jam'i. Karena saat itu tidak hanya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa pun gak ada anak. Paham ya? Itu kenapa redaksinya itu minha jami'an ora. Cara nahwune kan meduna sira kabeh minha sanging swarga jami'an kelawan sekabia. Ya, lah kabeh iku mergo nyatane Adam wis bebrayan, wis duwe anak lanang dan anak itu. Makanya ketika Adam melanggar mangan wit kuldi, sing diusir ora Adam mek Hawa tok sak anak-anake melok napa? Diusir. Sebab itu Quran pakai domir apa?
Jama ihbitu minha. Iki ditambahin apa jami? Jami. Ya asal usul tukaran itu perkara wedoa, perkara tawidok. Ya perkara ganti. Sebab itu domirnya pakai ihbitu minha. Wis ngono mbek pangeran dikilani. Dikilani ku wis diduga. Cara bahasa saiki dianalisis. Quran terus ngendikan ihbitu minha jami'an. Wis dikilani. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Wis sunnahe kowe menungso antar kalian saling ora cocok. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Jadi antar kalian hubungan antar kalian ora cocok. Mane kiai nak wis suwi ora cocok ku sunat pengiran ora bedono. Mane kok bapak dia kok tukaran malah apik. Ben dikekiah. Iku sunat pengiran. Lalu gak ada bulik lucu. Wonge tiyang awam lebih cerdas. Ngandani kula. Kira hak sebab kiai tukaran. Napa bulik kok? Bakul bakso ambil bakul bakso tukaran. Ambil bakul es malah rukun. Padahal bakul bakso panas es wadem. Asem mbek panas ra mesti tukaran, malah rukun kok bahan bakso tuku es. Tapi nek kiai, mesti ra rukun. Mergo kiai nek mat dadi kiai, mergo mulang santri. Lah apa kiai ini agak saling mulang, berarti gak iso ada anak buah. Iku sunah pangeran, jadi justru karena sak jenis itu tukar. Memang sampeyan tukaran ki tok, nabi ki tukaran. Sama nak laras bare, tak critani nabi ki tukaran. Cuma tukarane nabi, podo ilmiah. Ini hadis sahih loh. Saya enggak ngomong kasus kitab-kitab sing mboten wis maal. Dalam hadis sahih teng Bukhari teng Muslim. Itu banyak cerita tentang tukarane nabi ini itu tenggene alam langit. Ketika Nabi Mi'raj, namanya dikelani pangeran ba'dukum li ba'din, antar kalian itu tidak cocok. Pertama kali Nabi Mi'raj ning langit pertama ketemu Adam, langit kedua ketiga ketemu Musa. Itu yang pertama kali Nabi kenal. Ketika Nabi ngimami wa ila sidratil muntaha niku rufi'ta kariman itu orang tarsim. Ketika Nabi diutus ngimami para nabi teng alam langit. Niku pertama dialog yang Nabi melihat sendiri kok. Nabi Musa protes Nabi Adam. Anta Abu Bakar. Akhrajta nas minal jannati wa asqaitahu. Jenengan bapake tiyang kafir. Tapi rapote jenengan nyelakakno manusa. Gara-gara dosane jenengan akhire kita-kita di dunia rani swarga. Jadi antal ladzi akhrajta nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan akhire manusa ning donya. Akhire lara kabeh sing dosa jenengan anak turun melok nanggung protes nanti. Jadi ketika ning alam langit Nabi Muhammad itu protes Nabi Musa dan Nabi Nah, biasa menguang macam nyatanya kita dikeluarkan dari surga karena dosa apa? Adam. Ya karena dosa sinten? Adam. Nabi Adam itu diprotes. Kamu tak? Allah mutus aku apa ning donya aku sedurunge 1000 tahun sampai aku mangan wit khuldi. Jadi sedurunge aku digawe wis diputusnya calon melanggar calon metu ning donya. Walhasil akhirnya terus percaya tegas. Ngendikane Nabi Fahad ja Adam Musa. Akhirnya Nabi Musa ngalah. Mergo Nabi Adam nganggo dalil apa? Tegir. Jadi Nabi lah saling protes. Ini Nabi Adam diprotes Nabi Musa. Jadi protes ra cocok itu gawane urip biasa. Tapi sing ilmiah. Aja karena drengki nutupi kekurangane sembo protes iku ora apik iki. Terus tak terus nang cerita. Sing ngene hadis kok cerita. Nabi Mi'raj akhirnya ketemu pangeran. Walhasil teng Sidratul Muntaha ketemu pangeran. Wes kesepakatane Nabi nek Allah sing dawuh ya ora wani protes. Ketika Nabi medun ning langit 6 ketemu Adam, medun ning langit kelima ketemu nabi-nabi ulil azmi. Walhasil ning langit ketiga ketemu Musa. Protesnya Musa. Ana apa Mas ketemu pangeran? Musa kan senior Nabi Munriyen. Nabi senior. Ana apa ketemu pangeran? Aku iku kon salat ping 50. Ra kuat. Ora proporsional gak mampu. Umatku luwih kuat salat 50 ra kuat. Orang balik nang pangeran pas abis tasbih, njuk ngono keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad balik nang pangeran Gusti, nak 50 kasaan, dikorting. Akhirnya mbek pangeran iki seni ora langsung dikorting. Ya wis tak kurangi 5 mat. Nanti kok dagangan. Mulane sunnahe manusa tukang nyang wis sithik Nabi mbek pangeran nyang-nyangan di sithik. Mulane sejarah itu berulang. Ini hadis kok. Dalam semua hadis pangeran nyudani 5 apa langsung?
Lima kan gitu. Bertanya, ini kok nyangan ya? Dia mah tak gorteng 5 emak. Dun. Ada Nabi Musa. Saiki rada ringan dikurangi 5. Ijek piro? 45 aja. Balik meneh. Balik meneh dikurangi neh 5 nganti 40. Terus dikurangi terus nganti 5. Artinya apa? Bahkan konsepnya Tuhan saja Nabi Musa itu protes. Dia itu gak rasional. Mergo wong 50 kok. 50 itu kakean. Kira-kira wong gak ku? Walhasil akhirnya ngendikane pangeran wis mati iki 5, tapi saya iso ditawar. 5 iku ganjarane padha mek 50. Mergo al hasanatu bi asri amsal ida. Tiap salat tok ganjarane padha mek 10. Niku cerita 10. Hitung 5 ping 10 berarti sami napa? Ulama fanatik angka 10. Gara-gara angka 10 terus ana poso 6 dina. Termasuk Nabi Muhammad juga fanatik angka 10. Terus dihitung, ketika ana poso Ramadan nak 30 dina. 30 dina iku nak al hasanatu bi asri amsalihha berarti 30 ping 10 niku. Tak lagi 300 dina. Berarti poso mrung setahun. Kon nambahi 6 dina. Ben 6 ping 10. Nah, terus poso salah. Jadi Nabi terus ngendikan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin faka'an nama shomat dahra kullah. Wong poso Ramadan dari itu tambahi 6 dina iku padha poso mbek tahun. Kalau logikane 30 ping 10 niku 300. Mangke 6 dina ping 10. Sudah kan? Lah setahun itu 300 apa? Sudah. Jadi pancen logika hasanah al hasanatu bi asri napa? Amsali. Jadi manja abil hasanati falahu asru amsali. Dan ngaji Quran ana gunane. Kena apa kok ana poso awal 6 dina nyakang perkarane nak mau 30 dina ben niku nyakang untuk 300. Jadi kurang kan nambahi 6 itu ben dadi suwi. Nah padha poso 5 salat 5 wektu wis ping 10. 10 dadi napa? Sami intine iku ngono. Intine cerita pengiran kok. Protes-protes ora apa-apa. Tak apa-apa protes. Asal krana mahabbah, krana saut. Disangking yakinem Allah itu Rahman kowe manja. Ketimbang kowe mamang malah elek. Pengiran malah seneng ke mamang. Aku urip untuk rezeki ta ora di masa depan ta, malah ra seneng. Nah, malah protes ora apa-apa. Iki mau koyo protese Nabi Musa ketika diwajibno salat 50 rakaat. Kula nu gak ada cerita kata sing wonten teng Quran. Mulane kula seneng ngaji teng mriki, kan kata sing hafal Quran. Banyak Tuhan tuh didikte karepe Nabi, diatur. Dan rata-rata Allah tuh baik. Saking senenge Allah ning Nabi. Nabi rata-rata nggih manja, nggih protes. Karena Nabi itu di perhitungan di syariat. Jadi kados kula ngaten ulama nggih ijtihad. Ijtihad itu setengah protes ke pengiran jenis ijtihad. Tapi kalau berangkat dari husnudzon sama Allah itu tidak apa-apa. Berangkat tanpa husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Nabi Nuh itu dakwah di kaum ini 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Ini disebut pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Nabi Nuh niku pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Jadi dakwahi umat ini 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tetap wong do bali lho. Nabi Nuh sebagai manusia memang akhirnya masuk ke pengiran. Rabbi inni da'autu qaumi lailam wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Entek ngamek Nabi Nuh matur, ya Allah, saya ini mendakwai mereka siang dan malam. Da'autu qaumi lailam. Berbagai metode saya tempuh, baik metode sirri maupun alaniah. Cek kula ngandani dhewean, cek ngandani di depan umum. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum iktara. Cek kula ngangge dakwah pidato iklan, cek wa ngangge dakwah napa sirri. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa. Walhasil kaumnya tetap balik ora iman. Sing iman mung 80. Nabi Nuh diperhitungan. Umat tu ribuan. Ini tak didono istihad kok oleh. Umat tu ribuan. Sing iman mung 80.
Anak diterus-terusno mesti sing iman minoritas. Mergo ribuan sing iman kok wolon. Nabi Nuh itu kan nak ngono ngene Gusti. Sing ra iman entek iki. Entek to. Dadi sing iman mayoritas. Akhire Nabi Nuh dhe istihad ndonga ngentekno iku mau Rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Gusti tiyang sing kafir entekno. Rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Alasannya Nabi Nuh sederhana. Pangeran diwarai, itu bukti nak Nabi itu punya hak usul. Yang kulo ora apal Quran. Jadi redaksi ini mari pangeran. Terusane pangeran diwarai. Innaka intadarhum. Mergi ngaten perhitungane Gusti jenengan kok membiarkan mereka. Innaka intadarhum. Yudillu ibadaka. Potensi mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu. Jadi Nabi Nuh matur pangeran innaka. Nganggo redaksi khitab ning Allah Subhanahu wa taala. Ya boten niku redaksi ini rak khitab teng Allah Subhanahu innaka jenengan kok ngembarno mereka intadar dulu ibadah mereka akan menyesatkan hamba markai itu jenengan kayak kesempatan ning donya wah semua nyesatno wong akeh wis kono Nabi Nuh ora percaya mbek turunane markai Nabi Nuh termasuk nabi sing ora percaya nek wong dolim dia anak saleh perhitungan Nabi Nuh agar dolim ya anake napa innaka intazarhum yudillu ibadaka. Mulane terusane wala yalisu ila fajiron kafar. Umpama dia anak wong markai mesti anake gemenge markai wala yalisu ila fajiron kafar. Kalaupun mereka punya generasi, punya anak turun, itu pun nanti ya fajiron kafar. Akan menjadi orang yang sesat. Walhasil akhir pasute Nabi Nuh dituruti pangeran. Nah, pangeran oleh nuruti ku yo luwih ora kok langsung dituruti ana tsunami kok. Wayah ketiga ning daerah Irak, daerah Babylon, ning daerah Padang Pasir. Ya ngene nek tak turuti. Tapi ke perahu tak tot ya. Angger kaum liwat ya sinyek. No hesian, awan-awan nggih perahu. Wayah ketiga Jawa gawe napa? Ane diterangno ning juz 12 wayas maul fulka. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakiru min. Nabi Nuh bikin perahu. Setiap kali kaum liwat ning omahe diguyu-guyu, wong median, ning daratan nek gawe napa? Ning karo sampean wong biduan nggih perahu wong median ning daratan nggih napa? Iki jenenge wayas naul sulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi satiru min. Nabi Nuh pastinya qala intasfaru minna fa inna nasfaru minkum kama tasfaru. Saiki kowe iso ngenyek aku, mergo aku gawe perahu ora masuk akal. Iso ben gentenan suatu saat aku ngenyek kowe. Betapa pentingnya perahu, betapa kelurune wong gak duwe perahu. Hasil beberapa hari akhirnya perahu ini jadi Nabi Nuh untuk instruksi semua yang iman dan semua pasangan hewan kon ngemot napa teng perahu. Tapi pangeran canggih pancen sing gawe. Dadi wonten peringatan dini, ora kaya gempa ijo, ada pakar-pakar ya ora ana peringatan. Jadi pangeran ku pinter wong pancen sing gawe. Nabi Nuh diwarai ngene, engko anggere wayahe ana tsunami ki tak kandhani. Dene iku nganggo tanda wafarat tanur. Fa idza jaa amruna wafarat tanur. Tanur niku tempat masakan roti. Jadi engko ngene meno, anggere pawonem kok wis ana banyu muncrat. Berarti apa ana tsunami. Pas banyu mulai muncrat sithik-sithik keng pawonem wafaratan nur umatem kon numpak perahu fasluk fiha mingkulin zawjaini semua keumatem lan sak pasangan kewan kon kuat. Jadi ono peringatan dini dadi sedurunge banjir gede Nabi Nuh rosek bareng numpak kabeh nembe wonten banjir. Walhasil kula niki cerita betapa Nabi itu boleh istihad usul teng pangeran. Walhasil Nabi Nuh dituruti umate kuntek karek 80 sing iman. Bon, istihadnya Nabi Nuh berlanjut diakhiri Nabi Ibrahim. Kudu roh kene. Nabi Nuh istihadnya dimatikan, dihentikan, dimansuh zaman periode Nabi Ibrahim. Nek sing ngapal Quran kudu didono sing ora apal. Kula wong ngapal ngalim bantu ngalime. Jadi mun sempurna to nggih. Jadi nambahi ngalime. Nabi Ibrahim gak cocok. Ora iman kok dipasutno ludes ora pas. Ora Nabi Ibrahim ora pas. Sebab itu syariatnya Nabi Ibrahim itu ndak ana maksudno ya ora ana ndonga ngludesno. Ketika Nabi Ibrahim dilawan Namrud, dilawan orang-orang kafir tetap mengajukan permohonan yang Allah
Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Niku hebate Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nak tiyang iman anut kula, nggih pun karuan kelompok kula. Hanya sangat layak mendapat rahmat umanjen termasuk kelompok mukmin. Terusane waman asani fa innaka ghafurur rahim sing duraka mbek kula. Nggih jenengan sepurane kata. Dadi ku beda sangat kalian Nabi Nuh. Nggih, beda sangat kalian Nabi Nuh. Lah ketika periode Nabi Muhammad niku diwarai Quran anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Jadi Nabi Muhammad dilarang maksud mergo syariat Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu Nabi Muhammad gak tahu maksudna umatnya sing kafir. Mergo itu syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh berhenti periode Ibrahim. Jadi niku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah Nabi Muhammad kena sitok anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim wae iku ora usah maksudno umat sing lagi balela. Paham ya? Sebab itu ngendikane ulama ketika hadis Mi'raj, Nabi Mi'raj itu Nabi Ulul Azmi sing ora ketemu Nabi Nuh tok, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Musa, ketemu Isa, ketemu Nabi Nuh ora ketemu. Rata-rata ulama nafsiri, muga gak salirah. Jadi beda mazhab. Nabi Nuh mazhab itu budrak terus ngamuk maksudno. Nabi Muhammad boten sabar. Kalau nanti pidato teng daerah Tuban. Dan yang teruji benar itu Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu salah. Sebab itu tidak boleh diikuti. Kan dalam ilmu fikih itu ada nasa mansur. Nabi Nuh itu terbukti salah. Sebab itu tidak boleh dipakai syariatnya. Ini itu yang disebut syariatnya Nabi Nuh itu berhenti ketika Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Nuh gak ada syariat maksud no. Ini Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayaro. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu ila fajiran. Jadi Nabi Nuh itu wis maksudno sik suudzon, anake Markai mesti dia anak Markai. Wala yalidu ila fajiran. Periode Nabi Ibrahim syariat itu ditentang, dibatalkan. Jenenge mansukh. Mergo syariat Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut nggih sae Gusti wong anut. Sing mboten anut kula suwun sepurane jenengan kathah. Artinya apa? Diharapkan anak Markai iso saleh. Kula pidato teng Tuban kula eling, sing bener ya Nabi Muhammad. Sakniki kan kuwatan. Saiki wis ra ditundoni nabi, tapi ketok bener Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Pangeran mbah piye kersane, walhasil ana TPQ TPA. Ini taman pendidikan Quran. Itu anak yang ora salat iso maca Quran. Anak yang ora salat dadi salat. Banyak bocah sing anak yang ora salat iso maca Quran gara-gara TPQ anak yo iso maca Quran besok. Artinya enggak ada jaminan anak yang ora salat dadi ra salat, nggih betul. Ora ana jaminan anak yang ora iso maca Quran dadi maca Quran. Mung kadang ngalime kebablas, bapake maca turutane ra iso anak hafal Quran, nggih betul. Bapake setengah abangan anak kiai nggih kathah. Karena teorinya Nabi Nuh itu dibatalkan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu teori wala yalidu illa fajiron kafara. Wong dolim si anak itu. Dan itu sudah dibatalkan zaman Nabi Ibrahim. Mana kena ada dikai ora oleh PP ora dinasab, oh Markai dia Pak ora oleh itu sudah berhenti. Syariat itu sudah berhenti. Paham ya? Mergo syariat Nabi Muhammad itu syariat husnuzon. Sebab itu ketika Nabi di Mekah diusir oleh orang Mekah. Ya ini tarikh sing disepakati. Pokoke kula ngomong sing mboten mau njuk. Jibril nawani, "Ya Muhammad, mereka ini menyakiti kamu. Dengan satu instruksi mereka akan saya matikan semua," kata Jibril. Pokoke nak jenengan ngersakno tak sungkepno mbek gunung Uhud. Ngendikane Nabi sepundi? Jibril, kalaupun mereka ndak iman, saya masih berharap anak turun mereka beriman. Berarti kan benten sangat kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh mun gada fonis, angger Markai, dia anak Markai gini walayal itu ila fajiran. Kalau anak wong Markai mesti dadi napa? Markai. Nabi Muhammad pun boten. Paham ya? Malah berharap wis bapake Markai sawae anake ra Markai. Jadi rubah sangat. Ini antarane syariat Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad bikin anut syariat Nabi Ibrahim. Ini disebut anit tabi millata Ibrahim napa? Hanifa. Sebab itu teng era Nabi Muhammad mboten enten vonis anak wong dolim mesti dolim. Kata sahabat sing bapake kafir, Nabi Muhammad menangi hebate. Contohnya Khalid. Khalid itu anake Walid.
Wah, anggere cerita-cerita elek wong kafir paling benci Nabi jenenge Walid bin Mughirah, nggih betul. Tapi dua anak Khalid wis dadi panglima Islam. Dan Nabi Muhammad menang. Umar nggih ngoten, bapake kafir. Nabi Muhammad menangi Islami Umar. Nggih, Abu Sufyan zaman kafir nggih Ummu Habibah pun Islam. Jadi Nabi ketok benerin Nabi. Ndak ada jaminan anak wong kafir tetap kafir. Ya ora ana jaminan anak wong zalim tetap. Berarti syariat Nabi Nuh itu harus dihentikan. Itu terus akhirnya syariat Nabi Nuh dianggap mansukh. Syariat ponis wala yalidu ila fajiran kafir. Tapi Nabi begitu ya benar, artinya benar itu di saat itu memang perhitungannya Nabi Nuh mau nak nganti wong-wong kafir mayoritas, saatnya wong mukmin sing 80 meno kita atau diludesno. Paham ya? Terus ini jenengan ngerti ya. Asal usulnya kenapa ada kitab anit tabi millata Ibrahim hanifah. Jadi meskipun semua nabi itu benar, ada kaifiah nabi yang enggak boleh diikuti. Jadi ku kaifiah Nabi Nuh nanggapi kaum sing kafir terus maksudnya nganti dikon ngludesno. Jadi syariat Rabbila tazar alal ardi minal kafirin dayara itu syariat sing pun mansukh yang sudah syariat sing wonten faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Nabi Ibrahim itu tesih saking sayane teng umat. Nak Nabi Isa ubudiyah. Anak model hikam, model kitab hikam Ihya niku anut Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong markai beda neh. Pokoke paling jos Nabi Isa nanggapi wong markai. Mergo makome paling dhuwur menyangkut sufi niku Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong sing ora anut intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa urusane jenengan ora melok dekawula. Jadi Nabi Isa paling netral. Nabi Ibrahim jadi kepentingan, dikte-dikte pangeran ben nyepuro, kok isih ngatur-ngatur pangeran to kapane isih ngatur-ngatur napa? Ya, dari ulama-ulama Nabi Ibrahim saking sayange ning umat isih ngatur-ngatur pangeran. Zaman asoni fa innaka ghafurur. Nak diroko nggih. Iki dia order, dia pesenan. Nabi Isa enggak luwe budi ya. Ini pentingnya sampean dua ulama apal Quran ini. Lah mung ora apal Quran kiai, pokoke ana ayat. Yo ora ayate ku apa nomor piro ya, pokoke ono. Sing ngaji yo ora apal padha dene. Akhire kan gak ro persise iki. Ora ro persise ayate rupane piye ora ro. Lha mboten ini urusan syukur ngene. Nggih. Akhirnya Nabi Isa netral. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Wong sing duraka jenengan cipta kersane jenengan. Ini wong kawulane jenengan. Wa in tasfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah jenengan sepuro, nggih jenengan sing bijak, luwih roh pertimbangan, luwih pirsa jenengan, pertimbangan pantes disepuro atau pantes diazab. Hakim maknane bijak. Ana bijak kan? Jenengan sektor di kawulane jenengan sepuro jenengan sing bijak sing luwih ngertos keputusan pantes disiksa atau pantes disepu iki gamel-melo dan Nabi Sawi ini gamel-melo ini urusane jenengan. Lha itu yang diikuti orang-orang sufi itu pantangan dikte pengiran sampai terus jadi metode sufi jadi falsafah wong sufi kun muradan wala takun muridan kun muradan wala takun murid dan di hadapan Allah kowe kabeh terserah kersane pengiran. Oh geman kowe dikarep dhewe. Kun muradan wala takun napa? Muridan. Iki sing dinut Nabi sinten? Isa. Sampeyan iki anak, nah aku harus pinter kira ora usah anut apa. Mazhab ora tau roh, ana tuh ora tau roh. Ngene kadang santri tak tahu enggak. Lah kula anut sinten. Lah kowe roh mazhab ngono pira? Ada apa milih anut? Sitok ora roh. Anu sapa ora milah artine roh akeh terus milah. Dicu ora roh. Berarti syariat tentang ngadepi wong nakal wonten 3 nggih. Nabi Nuh maksudno. Nabi Ibrahim saking sayange umat isih memohon nek iso disepuro. Nabi Isa agak mela-mela. Model napa intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa kersane jenengan. Manine kawulane jeneng wa intasirlahum fa innaka antal azizul. Nak jenengan sepuro. Ora kok ghafurur rahim mboten istilah Nabi Isa mboten kok ghafurur rahim. Nak jenengan sepuro jenengan sing langkung bijak. Sing saged bedakno ndi sing pantes disepuro, ndi sing pantes ora disepu. Nah itu kula ngomong kita betapa ba'dukum li ba'din adul ya. Wong antar nabi saja itu beda metode.
Oh, paham ya, ora kudu wong dolim antar nabi saja, beda metodologi, beda metode. Pemene antar kiai, men kula pede ngawur kula pede. Kula mon kandha romanto. Terus gak aku ngawur. Ngene. Kiai ngalim sing apik ngawur, salah-salah kaya aku, ngawur sombong uraan. Ben ilmu dadi murah. Kabeh ku istihad, ini masalah istihad. Istihad itu penting kan tanggung jawab ngarepe pengiran, ora penting cara manusa. Kiai karismatik itu duwe faedah dhewe. Gara-gara karismatik wong sungkan, wong hormat. Akhirnya agama terjaga secara baik. Itu ya baik. Asal niatnya begitu loh, demi agama. Orang benar karismatik, ben wong do nyucup, ben salam tembak. Asal niate demi agama, untuk menjaga agama itu baik. Tapi kiai ngalim uraan dia apik. Karena dia uraan, maka rapati karismatik. Gara-gara rapati karismatik, wong setiap saat takok hukum gampang, ning dalam-dalam rapati prosedural. Akhirnya jadi ilmu sing melimpah sing murah. Ning kula zaman teng sarang nganti sakniki biasa kula badhe mampa-mampa teng dalan tetep. Gus leren sik aku wis takok. Ya takok, ini mboten takokan. Jadi itu namanya ijtihad. Hikmah kula salah-salah, akhirnya ilmu murah. Kula biasa teng dalan. Zaman teng sarang nganti sakniki mun dadi kiai. Kadang teng dalan mun dolan teng numpak dokar, numpak napa lho. Gus mau ketemu jenengan yo kula sampe takok Gus. Wah, lah nek ngene mati kan gak sopan. Sama piye ning dalan. Lah nggih wong kula nate diundang ngaji teng Magelang ngundang teng mriki. Cara Magelang kan sopan, mungkin kula tak sowan teng ngene Rembang. Lha apa? Iki ngaturi jenengan cangkem wis ketemu ning kene Rembang barang. Ketemu ning kene ning kene. Ilmu kudu murah. Itu jenis istihad. Semua nabi, semua ulama gak ada istihadnya sendiri. Paham? Kita jadi orang suka ngono. Gak usah karismatik, wong rawani utang. Kalau apa karismatik ku apik. Lan kula nak ndonga, tengah iki mantau uraan. Semacam karismatik ini jajal misalnya wonten tiyang sugih, tumpakane BMW duwe kuatah. Nak omongan terukur, pakaiane rapi. Masih wong anake ape mati ora ngarah wani utang. Mergo sungkan. Kami tiyang alim nggih ngoten. Misale kula wong alim, klambine rapi putih, klambinan takwa, sarunge takwa ning ndi serbanan. Nak omongan terukur, data tubuhe terukur, terkendali. Mbok sampean ra roh hukum pemilih meneng. Akan ngalani. Kuwatir gak sopan. Itu masalah istihad ya. Jadi boleh, begitu itu boleh. Yang jelas itu pilihan itu harus kamu berani tanggung jawab ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ora niat ngenakno awak. Lah nek niat ngenakno awak ya lho. Mergo ngene nak mreman kan iso marung iso beda rondo iku berarti nafsu. Ora krana agama, ora krana nafsu. Yang penting ora krana nafsu. Paham ya gampang, istihad itu gampang. Yang penting mari tanggung jawab ning ngarepe pengiran. Ora usah tanggung jawab ngarepe manusa, ora penting manusa apa. Jadi tidak masalah. Itu istihad ya. Jadi Nabi sendiri cara mendidik umat ya, gada manhaj, gada kaifiah yang berbeda-beda. Begitu juga ulama. Dirian zaman panjenengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama karismatik. Beliau di dalam mulang kitab fatwa. Niku gada kanca ulama sing ilmune selevel tukangan wedhus. Imam Syafi'i itu setiap kali iku metuki kancane sing tukangan wedhus. Aku kadunganan kowe ngalim dadi akhire kena aku ki istilah dhisik ya ora ya mangan wedhus. Wong kula teng mriki 4 tahun men dolan saiki sial ketemu kowe malah kasih tok. Akhire jaga muruah barang. Imam Syafi'i itu kanca tukang mangan wedhus. Itu beliau itu sering disowani Imam Syafi'i. Muridnya gak terima. Mungkin Imam Syafi'i itu imam mustahil kok sering takok wong mangan wedhus ning desa. Misku katas alu hadzal badia. Sak jenengan takok wong desa peduli. Di misku katas alu hadzal badia. Sak ibadah jenengan takok berarti ang tukang mangan wedhus. Udah ngendikane Imam Syafi'i wong iku ilmune sak level aku. Aku ora ngarah takok wong sak alam dunya kecuali mbek wong iku. Wong iku alim alam, tapi diperhitungkan. Akhirnya apa? Gara-gara wong alim kiri wangan wedhus jadi ilmu itu menjadi murah. Wong kula ngiyaya nyaran mulai wong rondo perawan sing tampak kula kathah, sing menyangkut head, sing menyangkut nopo. Yang sepuh nggih sering tangkel. Jadi memang dibutuhkan wong alim-alim sing murah. Apa itu murahan cara dadi mikir. Murah harus murahan.
Ah, murah nih repot ya. Murah udah harus apa? Murah. Iku dadi kok PKR. Kan masyarakat tuh diam-diam tuh punya sejuta pertanyaan tuh. Apa haji kepen roh hukumnya haji? Wong haid kepen roh hukumnya. Wong dagang kepen roh hukumnya dagang mesti butuh pertanyaan. Nah kalau semua kiai karismatik budi, bayangno konsultasi soalnya kudu prosedural, kudu sopan, noto ketua sak penggawean, noto lungguh sak penggawean. Terus ngono ape sowan kudu ketemu santri senior di briefing prosedur. Ruwet boten. Ruwet. Tapi asal kiai itu begitu demi Allah itu tidak apa-apa. Citenane gampang. Kalau karisma beliau, orang melihat beliau itu karismanya menjadikan orang ingat Allah, berarti dia karismanya karena Tuhan. Jadi tidak takutnya orang itu karena itu melihat ayatnya min ayatillahi ta'ala. Sing preman nggih ngoten, asal itu karena Allah, karena umat itu tidak apa-apa. Karena sebetulnya umat ini punya sejuta pertanyaan. Yang pertanyaan itu hanya bisa tersampaikan nek ana kiai-kiai sing prilakune murah. Tapi gak murah nih, udah bela-bela murah. Di kula zaman teng sarang ngoten. Di kula biasa bocah kelas 5 ibtidak badhe sekolah kan kuwatir piken maos gurune to. Nang dalan ketemu, Gus niki macane ngopo? Lah nek takok, kon maca nek ora iso dideg ke sekolah. Padahal kula pas niku pun senior. Sakniki ngoten. Kula sakniki teng dalan-dalan nggih wong wanita kok. Itu menyangkut ijtihadiyah. Ya aja kok. Lah saiki misale Mas Ben, anut sing karismatik apa sing bebas? Yo karena niate iki. Engko kan kate bebas iki nang takok hukum. Sedang-sedang aja. Utawa dibeli wong takok malah jawabnya nyesakkan. Jadi repot, rugi lan bebas dibeli ora payu. Utawa payu fatwane salah. Malah repot. Tapi podo-podo gue nutupi bodoh atau karismatik. Lu aman. Tapi itu masalah ijtihadiyah. Kalau bolak-balik itu menyangkut masalah ijtihadiyah. Saya punya cerita banyak tentang begitu. Kalau gada cerita. Sayyid Zaini Dahlan itu gurunya yang ngarang Anatul Talibin. Di sanad kulon ya, semua santri ya biasanya gada sanad untuk Rasulullah. Di sanad kasus kula murid Kiai Maimun, murid Bazibar. Bazibar itu gak ada guru namanya Syekh Fakih Mas Kumamba. Syekh Fakih itu sudah muridnya sing ngarang Tafsir Munir, Banawi Banten. Banawi Banten itu muridnya sing ngarang ya anak Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato sing ngarang anak itu Tolibin Sarai Mu'in sini. Iku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Ya jadi sing ngarang anak itu Tolibin muridnya Sayyid sinten? Zaini. Itu dekonco wali abdal itu tukang bakul keramik yang pasar. Yang ke Jumat saya jadi jalan rono mbak santri ini. Ya rono tuh kadang itu cingkir tuh gelas ya guyon di daerah santri. Jadi santri ini kancari Imam Syafi'i enten. Kamu udah rono wong ngoten boran pak. Santri ini cerdas curiga. Jawabnya saya jadi jalan. Cangkem. Iku wali abdal. Wailat. Wong Arab nak ada orang seneng muni wailat orang kan cangkem. Iku wali abdal. Suatu saat ketika Jumat lagi saya jadi jalan rono, itu tiang itu menilai, silang saya jadi jalan dipetik, diseneng, kue ini anak aku, perjanjiannya antar wali kan gak saling membuka itu, itu artinya apa? Harus ada ulama yang murah, termasuk murah itu kue jadi santri gagal jadi kiai. Ngeten nggih niki kula ngomong ngarepe pengiran, ora ngarepe jenengan. Kita ini harus sadar sesadar-sadarnya. Semua muslim ini umat Nabi, cek iku sing ning pondok, cek sing ning pasar, cek ning pabrik, cek ning perusahaan. Paham ya? Kula balen malih. Semua muslim itu murid Nabi Muhammad, umat Nabi. Cek sing ning pasar, cek sing ning pondok, cek sing ning terminal, cek sing ning perusahaan. Paham ya? Memang yang di pondok lebih spesial masalah hidayah karena memang sudah ingin ngaji Quran, ingin ngaji mu'in. Tapi yang di pasar juga butuh hidayah, butuh pengajaran agama. Yang di perusahaan ya butuh pengajaran agama. Yang di terminal juga butuh suasana agama. Kalau semua orang jadi kiai pondok, lantas yang nyaini ngustati yang terminal sopo, yang pasar sopo. Berapa hidayat yang lewat orang-orang yang gagal jadi kiai? Anak wong bakul lah pasar, roy pondok lewat mesti antar bakul pasar. Iya betul.
Wong sing ning perusahaan rasolan mergo ana kancane tau mondok ora dadi kiai, dadi karyawan. Marai kancane salat padha kanca karyawane. Akhire ngostat ning perusahaan itu. Akhire perusahaane ana langgar kan. Ning komunitas artis nggih ngoten. Itu sudah sunnah pangeran saking rahmane ning kaulan. Sehingga semua komunitas muslim itu punya guru-guru agama. Cuma karena keangkuhan kita, tahu-tahu sing darani kiai, sing kiai pondok. Mulane kalau bolak-balik ngomong dengan Mas Romanto, ini kesalahan adat. Memang kita harus mengkiaikan yang kiai pondok itu sepakat. Tapi takrif kiai kan orang yang menunjukkan kaulane Allah ila Allah. Kabeh ulama takrif kiai man ya dulu ala Allah. Wong sing nunjukno manusa ning Allah Subhanahu. Lah nek ngono kan gak kudu kiai dengan bentuk sing mulang ning pondok iki, di perusahaan juga butuh kiai. Yaiku wong sing nunjukno ila Allah. Ning pabrik ya butuh wong sing nunjukno ila Allah. Ning kampus ya wong nunjukna ilau. Sebab itu menjadi murah. Hidayat ana ning ndi? Ning ndi. Paham ya? Mane sakniki sampean ngaji kula. Agak dadi kiai ning pabrik ning gone pasar. Dadi ya kiai dadi pasar. Nah, selesai kan gitu. Dan itu pasti manfaat. Saya katakan asal sampean ikhlas itu pasti manfaat. Wong nganti sakniki mboten nate donga njuk sugih. Kula mikir, Gusti kula ya ora donga njuk sugih, ora donga njuk melarat. Alasan kula sederhana. Untuk gara-gara sugih wong melarat pun tantang kok aku. Tapi orang melarat nemen gara-gara melarat, wong sugih wis disowan ditangi dhuwit. Jadi kula ndonga mbek pangeran Gusti kula cek melarat cek sugih, pokoke ilmu harus menjadi murah. Murah dan mudah diakses. Mergo ciri utama ulama itu mudah diakses, mudah ditanyai. Nggih, karena standar ulama itu doana masalah tanya jawab. Ini disebut Allah Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi selalu harus ada ahla dzikri dan selalu ada masalah tanya jawab agama. Mulane zaman Nabi yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka fil mahid, yas'alunaka madza ukhillah lahum. Selalu ada pertanyaan. Jadi ciri utama kiai nek wis suasanane mbek umat itu pertanyaan urusan agama. Zaman Nabi ngoten, yas'alunaka madza ukhillah lahum. Ya Rasulullah persis sing halal napa mawon. Nah, kanggo wedok takok yas'alunaka fil mahid. Mereka tanya kamu Muhammad tentang seks. Kadang tanya lagi yas'alunaka madza yunfikun. Nah, kula gede dhuwit sing perlu kula sedekah sinten mawon yas'alunaka madza yun. Terus Nabi jawab kulil afu. Ya dhuwit sing luwihan sangka kewajiban keluarga iku sedekah. Dateng sinten kan Nabi? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa dhe dhuwit luweh utamakno wong tua, kerabatem. Intinya apa? Seorang nabi, seorang lama itu suasananya itu harus tanya. Sebab itu sebenarnya suasana karismatik terus diluk terus ngenteni sak fatwane itu tidak suasana ulama sebetulnya. Orang ngeritik wong lho, jadi cerita ilmiah. Anane dikasih ngeritik. Orang urusan ngeritik iki urusan. Sebab itu hubungan ulama dengan umat sebetulnya hubungan selalu ana hubungan tanya jawab agama. Lah terus kita ijtihad supaya suasana itu berani kayak apa? Terus kita ijtihad. Termasuk ijtihad itu orang pati karismatik ya mau. Mereka karismatik tetap membunuh suasana tanya. Berbeda zaman Nabi. Nabi itu kan orangnya sempurna. Sehingga ketika beliau karisma pun itu tidak menghalangi orang tanya. Beliau itu saking sempurnanya. Karisma beliau itu tidak mengurangi orang berani tanya. Tapi ketika orang berani dialog, ya ora dadekno wong lama. Biasanya nak sakrap atau lama tak ada kiai saenake dhewe. Itu Nabi itu memang sempurna. Nanti Nabi wajar dia sempurna. Lah kita ora sempurna lah. Artinya misalnya orang karismatik wong lama, ben lama Allah. Nah kowe ikhlas tenan enggak tersinggung. Masalah utama ke sing ngelamai wong tersiksa mergo tersinggung. Tersinggung masalah kira ikhlas. Kira tersinggung selesai to. Wong kula ora tau tersinggung ning dalan-dalan tanglet. Gus. Beneran Gus ketemu jenengan kula badhe tanglet. Bu itu mboten nate sowan rago gula nggih kula jawab. Ya takok apa? Nggih teng bis mboten dalan-dalan. Ada yang ana setengah sowan. Gus sama-sama kula badhe sowan jenengan. Ana apa? Badhe takok. Ya takok ning kene sowan yo dhuwit. Paling gak kan umbal ninggalo keluarga nggih. Etika sowan kadang gula 2 kilo barang itu kan ya beban. Itu kan malah ruwet to. Hari itu masalah ijtihadiyah. Jadi nabi-nabi riyen jadi masalah ijtihadiyah. Ulama nggih ada masalah ijtihadiyah. Terserah sampean ada model sapi ya pangan wedhus. Sing jelas tak. Jadi gak apa-apa misalnya sampean bakul roti di pasar cek karyawan sampean pede.
Aku ulama kok, saya modelnya sing nangani sing ngene-ngene. Itu enggak apa-apa, dan Allah pasti ridho. Karena umatnya Nabi itu tersebar di mana-mana dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai level, dengan berbagai latar belakang. Dan itu butuh pembimbing semua. Wong artis saya ditekdir duwe ustaz, wong ngomong pasar sing soleh-soleh, ya mosok ora ditekdir duwe napa? Ustaz. Wong artis saya ditekdir gak ada napa? Itu rahmane Allah. Jadi semua komunitas itu pasti delala ana sing da'a ilallah. Sing ngajak-ngajak delok teng kampus. Nek delok mahasiswa senengane pacaran, tetep ana masjid. Di masjid itu mesti ada dinamika kayak Islam. Teng perusahaan wong kerja niate duit golek duit. Perusahaan mana-mana nyatane ana masjid ana langgar. Nggih betul. Dia ada ustaz sing dibenem kon ngimami kan. Itu membuktikan bahwa kiai itu tidak hanya kiai pondok. Memang kita harus hormat sama kiai pondok, tapi mereka jangan pernah angkuh hanya ini. Yang saya proteskan hanya ini. Itu tidak boleh. Kita mengatakan kiai hanya yang di pondok itu tidak boleh. Mergo takrif kiai wong sing ngajak manusa ilal wa man ahsanu qalam mimman da'a ila wahi wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Orang terbaik adalah orang sing da'a ila Allah, ngajak-ngajak ila Allah. Selain ngajak-ngajak dekne dhewe wa amila sholihan prilakune ya saleh. Misale ngajak uang kan terus bisa video ronto ora mandi to. Nah itu sekedar murah-murahan. Mergo nyesal bojone elek karena wong ayu dhek malah nyesal akhir. Paham ya? Jadi semua nabi pun niku nggih beda metodologi, beda manhaj. Kados Nabi Nuh kalian Nabi sinten? Lain basatta. Lamun ndawakno sira. Lamu kosame, lamu kosame. Basatta tegese jadi kuno anan jotos sira, madat ta tegese ndawakno sira. Ya data ilaya maring ingsun. Ya data ing tangan ira. Iki ngendikane Habil. Kak, misale kowe jotos aku, mergo Qabil mati. Litak tulani supaya mateni sira ning ingsun. Kalaupun jenengan nekat jotos kula, ma ana dibasiken, ma ana ora ana te ingsun dibasiken. Iku ana sing jotosno ya dia ing tangan ingsun ileka maring jenengan. Kalaupun jenengan ingin jotos kula ora bakal males. Lihat kula supaya mateni ingsun ka ing panjenengan. Jadi misale jenengan jotosi kula ora bakal males. Mergane napa inni akhafu wa rabbal alamin. Ini saat temen ingsun akhafu wedi ingsun Allah ing Allah. Rabbal alamin akan mengirani wong sak alam kabeh. Kula wedi Allah pika-pika ing dalem mateni panjenengan. Ini saat temen ingsun uridu iku ngarepno sapa ingsun. Antabu ayen to bali sira. Etar diatur bali sira. Di ismi kelawan dosa ingsun. Di ismi qabli tegese kelawan dosa mateni ingsun. Wa ismi kalan bali kelan dosane sira. Allazi kang irtakab kang lakoni sira ing ismat mingko bisa sedurunge iki. Fataku namung kono sira min ashabinar setengah sange penduduk neraka. Wala urisilan ora ngarepno ingsun anabu ain to bali sapa ingsun di ismi kalan dosa ira. Ida kotal tukang nalikane mateni ingsun ka ing sira. Fa aku namung kono ingsun minhum setengah saking wong sing dosa-dosa. Minhum sange wong ashabinar. Jadi jenengan jotos kula ora bakal males kok melok-melok sesat. Sing sesat ya kepen sesat. Anak aku malas jotos berarti katut napa? Sesat. Wadhalika jazaa'ul zalimin. Utahe mengkon-mengkono diseksane neraka iku jazaa'ul zalimin dadi piwalese wong sing zalim kabungka. Fatawa'at lahu nafsu. Fatawa'at mongko kemecah, mongko sangat ingin. Jayanat tegese ndorong lahu maring Qabil apa nafsune Qabil. Nafsunya terdorong ke asihi ing mateni dulure Qabil. Fakota lagi mongko mateni sapa Qabil hu ing Habil. Fa'as bahaminal Qabil. Fa'as baham mongko dadi sapa Qabil, pasara mongko dadi sapa Qabil minal Qabilin setengah sangi sing tuna-tuna kabeh. Dikotli sebab mateni Habil. Bareng ternyata wis kasil mateni, dekne getun. Getun kudu nyatane ora dulur, bareng kepaten getun. Cara Jawa ora tega larane, ora tega patine. Umpama tega larane gak tega napa? Patine. Lha iku kenekaten nganti mateni. Dulu rak ngoten nggih, tukaran sithik-sithik seneng, nganti mateni kenekaten. Mateni yo getun. Bareng mateni walamnya bilan orang ngerti sapa Qabil mak ing apa yasna'u gawe sapa Qabil bilan hati. Karena saat itu belum ada percontohan sama sekali carane mendemai. Nah, ini generasi pertama yang mati loh.
Berarti sama sekali rungono percontohan carane mendem. Mergo li anahu krana sak temene Habil ku awal mayitin iku mayit pertama ala wajil ardi. Ing ngatasé muka bumi. Min bani Adam sang bani Adam. Fahamalahu mongko ngangkut utawa nggawa sapa Qabil hu ing Habil ala gori ngatasé gegere Qabil. Dadi digawa nentang-nentang ora roh diapakno. Nah saiki canggih pembunuhan mencanggih. Mongko pun bolak-balik pinter delikno mayit. Bapak ata mongko ngutus sapa Allah guroban ing gagak. Yap hatu ingkang napa jenenge? Napa lho? Niku lho, memaruh bumi napa. Kene maknane ngeduk. Yap hatu ingkang ngeduk apa huruf fil ardi ing dalam bumi. Jam basu tegese ngeduk apa huruf aturoba ing turab bumi kori iklan paruwe utawa kelawan congore paruh. Napa? Ne huruf cucuk. Wa birijlah hilang tan sikil loro-loro huruf. Wa yusiru hulan napa? Ala huruf bin mayitin wa yusiru lan mendem sapa huruf. Napa di sini? Ngurup ya to. Ngurup sapa huruf hu ing turab ala huruf bin ing atase gagak mayitin kang mati mal setane huruf. Hatta warahu singgo nutupi apa huruf hu ing huruf sing mayit. Hatta warahu singgo nutupi apa huruf hu ing huruf sing mayit. Dadi ning kitab-kitab sing ageng diterangno pokoke terus ana gagak loro tukaran sing sitok mati. Terus gagak sing urip niku ngeduk-ngeduk bumi, terus gagak sing mati pendem. Iku minangka Allah mulang Qabil carane mendem napa? Mayit. Lah tujuane Allah apa liyuriyahu kayfayuari sau'ata. Liyuriya supaya mirsakno sapa Allah. Zaman ngapal Al-Qur'an ora roh maknane. Eling-eling liyuriyahu kayfayuari sau'ata. Ngono apalane lali dua kayfayurawi. Kula niku dadi kiai Quran. Di story santri ku macam-macane ku aneh. Mula memang ngapalaken teng kudus setor. Mula dikonco bareng setor ku WhatsApp ae. Mengko nak maca qala innahu wasafahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat mantap ya. Lah kanca-kancane kan teng kudus kan daerah Sapah. Kancane wis wah Sapah hebat. Ayo kan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna huwa astafahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat buwe. Dari kancane wah sak hebat. Wae pondok Quran jan pondok Widol. Rata-rata kan dereng nate ngaji, langsung ngapalno napa? Quran. Bapak nak cerita kula, bapak nyai mulai alus. Kata yang ngomong sang ngapal Quran kan mesti niate ikhlas. Mondok kitab kan larang, kok kitab gede-gede. Jadi mondok Quran ada murah, kok tuku sitok kanggo selawat. Ngono iku ya akeh, ora kok trimo ono akeh. Akhirnya ngapal no, jadi gak ngerti kaidah-kaidah umum tentang bahasa Arab nahwu. Akhirnya iling-ilingan. Wonten santri saking pedalaman, dorong diki geng pedalaman tinggi. Setor bapak pertama maca tosimim tomat. Diantem krom. Dari cerita-cerita, wong kula kan nyai mun setahun iki. Nyemak bocah-bocah apalan, nak sing riyen mondok kula teng riyan yen rata-rata tamat aliyah sarang. Dadi sing ngapal Quran zaman kula teng Yogyakarta. Sing kenalan Rumanto Bidul kabeh. Niku rak caca sarang ngapal Quran kula badhe tamat aliyah. Dadi rata-rata kok edahe mun ngerti. Dadi keliru ya ora fatal. Nak sing jan king awam abangan ora tau mondok terus mondok pertama ngapal napa? Quran. Niku aneh-aneh carane maca itu. Ngono sing setor, tepat yada abilah hadu wa tepat yada. Wah tebat baru gak iso. Wah teb. Nah cara tiyang makros itu kan mingkeme lambe sampai apa dadi ukuran lho. Wah teb, ndekne ora termotot. Wah tebat yada. Ikon mantik ora iso. Dadi jeneng ilate yen kepengin ngono, dadi pun repot kan. Cerita-cerita tiang-tiang pemene fan jabasat niku ngono. Wah niku zaman guru kula krungune fan jabasat. Engko muridene ana sing fan jabasat. Lah niku kula niku ingin tok teguran saking depak. Depak itu cerita sama saya. Pak Bah, ini depak pusat. Sing bagian tafsir Quran. Saya itu ingin Quran kudus itu ditulis ulang. Karena ada harokat-harokat yang mirip-mirip kayak sopor jelas. Itu memang dulu itu kan penulisannya sudah kuno tuh.
Misalnya fan jabasat, fan khobasat, fan itu kan mirip-mirip Pak. Titik itu apa? Selama ini itu pondok Quran, ini kalau cerita ilmiah. Pondok Quran selama ini itu baik karena manfaatkan musyafahah bil masail. Ya, musyafah bil masail. Selama ini itu sebetulnya orang nggak bisa baca Quran karena tulisan Quran kudus tidak. Tapi karena masih baik sistem musyafahnya, yaitu muhadzatsah langsung kalian sendiri. Tapi sebetulnya dari segi tulisan itu membingungkan. Jujur mau ini ngomongan jujur dulu. Jadi saya tidak punya kepentingan Bapak ya. Sebetulnya dari murni tulisannya itu sering apa? Membingungkan. Ya. Memang akhirnya dibenarkan oleh gurunya. Tapi sebetulnya persisnya harokat esopo itu bingung. Misalnya fasata alamu naman ashabus sirati sawi wa man. Jadi kita kata sing maca siwa. Mergo harokate wawu mirip wae sin. Harokate sin mirip wae wawu. Monggo kan kula pemalih sak mangke ya resmi nyai. Niku cerita guru-guru kan di luar wonten Quran kan cak kampung-kampung kan ngaji teng ustaz-ustaz pondok. Niku tak takoki. Piye bocah-bocah anak setor piye? Padahal ngaji final to. Setor Mas. Ya rata-rata keliru. Was sama idatu sibuk. Mergo domaesa mirip wae ba. Jadi itu memang resiko harokat. Memang selama ini keunggulan pondok hufat ya, itu kok masih musyafahah. Tapi kan musyafahah juga punya sisi kelemahan. Enggak semua santri ditakdir musyafahah nganti 30 juz mbek gurune. Wong iku kudu sadar takdir. Itu satu. Ya betul. Enggak semua santri ditakdir 4 setor khatam. Dan ada setor khatam berarti itimate kan lebih tulisan tuh. Lah tulisan itu rawan begitu. Gigi ini wis apa nabroe nang kula itu kan beberapa penelitian itu memang makanya Quran itu teng Beirut, teng Arab Saudi dirubah terus. Itu bukan dalam rangka apa? Memastikan lafaz-lafaz sing kok fan jabasat, fan khobasat. Wes sampean takok anggere nyemak bocah-bocah anggere kok lafaz-lafaz itu pertama langsung bener apa salah ya? Jujur bawa. Itu masalahnya itu tadi. Memang selama ini tertolong oleh musyafah. Ya memang etikanya begitu. Standar Quran itu harus digurukan. Gurunya sing alim, sing kredibel. Itu memang masalahnya itu tadi ada harokat-harokat yang enggak populer. Terutama kitab. Kitab itu sering salah baca Quran. Padahal wong alim iso maca wae. Karena mesti ngikuti populer cara kita. Kalau nyontokno bolak-balik wong kula nate mulang teng sarang mulang Quran. Rata-rata bocah iso maca mu'in lan anak maca ya maidin. Karena di kitab-kitab anane yauma idin. Padahal di Quran banyak yaumi idin. Iku bikasril mim. Maksud wa min khisi yaumi id. Tidak yauma idin tapi apa? Yaumi idin. Jadi kelemahannya orang-orang kitab, dia itu pakai yang populer. Misalnya idza dengan itu kan populer idza. Jika kalau baca kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Padahal untuk ayat itu kan enggak kalla wal qamar wal laili id asbar wasubhi idza asbar kan ndak idza toh napa? Id. Kalla wal qamar wal laili id adbar wasubhi idza asfar. Jadi populer itu menyesatkan. Ya, populer itu menyesatkan karena populer idza tahu-tahu kamu ngiranya idza. Padahal ngoco lho. Jebule id. Kalau nate survei, baca-baca kitab tak akan moto juz 14. Rata-rata baca ngaji mbek kula wong ngapalane mbek kula. Kula anggere nyemak juz 14 mesti rata-rata macane rubama ya wasdul ladzina kafir. Karena di kitab yang ada huruf rubah. Ning Al-Qur'ane rubah lho, huruf jar huruf. Jika ketika baca juz 14 nyongkone ya rubah ditasdid. Padahal teng ayat niku mboten tasdid kan rubama to teng juz 14 apa? Rubama ya wasdul ladzina kafaru wa kanu apa? Paham ya? Jadi kula niku kritik saya pada kitab, harusnya kalau Quran itu tidak bisa dikias-kiasno mbek lafaz-lafaz populer karena ada lafaz tertentu yang memang beda. Nggih. Nah, nak beda alaihi menyen terkenal. Waman alfa bima ahata alaihi wa. Wong anggere kula latihan nyai sampai ngalim ning pondok nang takok. Gus kena apa ada alaihi sitok, liyane ada alaihi. Pertanyaan kelas. Tapi itu kan terkenal. Paham ya? Jadi Quran itu masalah utama itu harokat itu wae sapa iku ra jelas. Diboten Quran kudu sarasan.
Cuma Ki Arwani riyen pinter. Lan Ki Arwani majibno Quran kudu digurukno asal usule gitu. Andai kan mau iktimat ning tulisan, iku rawan apa? Salah. Iku wasama idatu sibuk niku. Lha pancen gitu, men delok nang Quran mirip-mirip gitu. Harokat iki wae sapa niku? Nggih, harokat iki wae sapa? Padahal mesti wasama idatu sibuk. Niku berkali-kali kula niku nyakseni kasus-kasus. Dan itu harus jadi bahan perenungan. Jadi mestinya nak kasus Beirut kan jelas ini, misalnya Pak, Sin. Jadi asli tulisan Arab kan wonten nabro itu. Jadi tulisan Indonesia pun bodoh. Jadi misalnya nulis shot ya. Nak tulisan asli Arab kan shot itu shot ngeten. Terus wonten nabro tunggal. Terus nembe melengkuk. Ya kan ya Pak. Jadi aslinya tulisan shot kok ngeten. Nak sing tiyang shot fanatik shot tak ngeten. Niki wonten nabro tunggal terus ngeten. Pokoke nabro itu gigi-gigi itu fanatik, disukani nabro. Terus ning ngene Quran Beirut. Lah tulisan Indonesia pun boten, mun kulino nabro itu dihilangkan. Sehingga apa? Pas tepaan lafaz jejer-jejer, kita bingung no. Nggih, pas tulisan jejer-jejer kita napa? Bingung. Sebab itu Ki Arwani berkali-kali maca Quran kudu digurukno. Mergo gara-garane rawan salah. Wis asing kiai lah. Mula wingi ngerti kiai top pidato nggih maca la sa'alal ladzina amanu junahum fi ma ta'imu idamat taku. Macane wis idamat taku. Karena populer di Quran kan fataku to. Padahal pas ayat itu idamat taku. Jadi itu riskan sekali. Pokoknya lafaz-lafaz populer itu menjebak karena ngiranya begitu. Yang jelas sering kasus yauma idzin. Padahal untuk juz 8 misalnya wa min khizyi yaumi idzin. Ya. Terus lafaz-lafaz populer tapi ruban. Rata-rata kita mungkin rubah. Padahal yang juz 14 itu rubama. Paham ya? Jadi Quran itu diguruk. Gurukno guru sing zaman ngapalane khatam. Khatam terus disano sae. Jadi mulane sampean Mbak Banawi kudu gawe itu, ya standar sertifikasi hafid napa Quran. Sing memenuhi sertifikat. Saiki kok ora kabeh wong ngeklaim kok Mbak Banawi khatam. Khatame blurut. Lah itu ora karu-karuan. Mulane ngaji tafsir niate mek ngaji naku ben lumayan. Liwuri aku kaifa yuwari sawatasi. Supaya mulang apa huruf gu ing qabil kaifa yuwari hale kaya apa nutupi sapa qabil ya turut iki nutupi sapa qabil sawatasi. Ing batane utawa ing fatati. Ing batane dulure qabil. Dadi Allah gawe gagak loro tukaran sing sitok mati terus sing sitok sing urip ngeruki lemah terus iso mendem. Sebab itu Qabil belajar dari itu terus bisa mendem Habil. Kala ngucap sapa Qabil ya wailata, duh cilaka ingsun. A'ajastu ana to apes sapa ingsun. An akuna yen to ana sapa ingsun mislah hadal huruf iku sepadane ikilah gagak. Fa wariya mongko iso nutupi sapa ingsun sawata akhi ing mayite dulur ingsun. Fa asbaha mongko dadi sapa Qabil minan nadimina iku setengah sange ketun-ketun kabeh. Ala hafi ala hamlihi ingatase nggawa Habil. Ke sedurunge roh carane mendem, Habil diangkat-angkat digendang-gendang marang ndi tak apakno ora roh carane. Wa khafara lan akhire napa nggih lubangan. Gawe lubangan sapa Qabil lahu krana Habil. Wa warahu lan mendem sapa Qabil hu ing Habil. Berarti dari itu alam. Niki mun areng saya kira. Baik kula nyuwun nggih ngaji teng mriki dilatih ikhlas. Terutama sing ngapal Quran, pokoke niati ngaji niku piye wae Quran diturunno lihat baru napa ayat. Ane wali sama nek ujian maca Quran angen-angen napa. Mun nandur mau kula nulung. Sing kitab yo ngaji.